बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, गुनाहगारों का एक टोला उम्रे की सआदत के लिए सऊदी अरब रवाना होने वाला है। जैसा कि आपके सामने पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को जुडिशली की तरफ से और पाक फ़ौज की तरफ से NRO मिल चुका है। अब ये दूसरा NRO लेने के लिए सऊदी अरब जाएंगे और वहाँ पे उम्रा की सआदत हासिल करेंगे और वहीं पे अल्लाह ताला से ये अब NRO लेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, ये अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हो गया है ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि जब चौकीदार चोरों के साथ मिल जाएं तो फिर इसी तरह ही होता है। आप जानते हैं कि ये चौकीदार कौन है और चोर कौन है, लिहाजा आप ख़ुद इस चीज़ का कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं कि ये चौकीदार चोरों के साथ मिले थे या नहीं मिले थे। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आपके सामने की बात है कि ये मुजरमों का टोला जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा चुका है, इसकी असल जगह तो इस वक्त जेल के अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बदकिस्मती है कि ये आज हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा चुके हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की सूरत में। और सिर्फ़ इम्पोर्टेड हुकूमत की सूरत में मुसल्लत ही नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये लोग दन दनाते फिर रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, जब जब इनको ज़रूरत पड़ती है इनके आलाकार बन जाती है अदलिया और उसी के सहारे पे ये सब कुछ कर लेते हैं। अब आपके सामने मैं पंजाब की सूरत हाल रखता हूँ। पंजाब के अंदर जो पुलिस गर्दी हुई और उसके नतीजे में हमजा शहबाज की हुकूमत कायम होने जा रही है। आज उसकी जो समाअत हुई है उसमें जो चीफ़ जस्टिस हैं उसके जो रिमार्क्स हैं वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के हैं, और उसके रिमार्क्स को देखते हुए कल उसका जो महफूज किया हुआ फ़ैसला सुनाना है चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, वो तो ऐसे ही लग रहा है कि ये फ़ैसला भी मुस्लिम लीग नून के हक़ में जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, अब हम जितना भी छुपाएं फ़ौज को, जितना भी पर्दा करें उसका, वो छुपता नहीं है, क्योंकि फ़ौज बिल्कुल सामने आ चुकी है। और ये आज साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी फरमा रहे थे कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इमरान ख़ान साहब को हटाने वाले कौन हैं और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको हम पे मुसल्लत करने वाले कौन हैं। अब ये कौन का जो लफ्ज़ है ये जिस तरफ जाता है आप ख़ुद समझदार हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल किसी अभाम में नहीं रखना चाहता। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो गलती इन लोगों से हुई है उसको संवारने का टाइम अभी तो है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि ये गलती संवारना इनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। वो इस तरह कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कौन का लफ्ज़ है, ये किसने इमरान ख़ान साहब को हटाया और इस मुसल्लत जो हुकूमत है इम्पोर्टेड इसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, ये और कोई नहीं है। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक पहले वक्तों में मार्शल लॉ लगता था सिर्फ़ आर्मी की तरफ से, और जुडिशल मार्शल लॉ भी होता था यानी अदलिया की तरफ से। तो ये इन दोनों ने शब खून मारा इमरान ख़ान साहब की चलती हुई हुकूमत को चलता किया है, और ये और कोई भी इतनी ताकत नहीं रखता जो एक चलती हुई हुकूमत को इस तरह चलता करे। इसी तरह जिस तरह इमरान ख़ान साहब की हुकूमत चलती बनी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, ये सब कुछ अदलिया का एक जुडिशल मार्शल लॉ हो सकता है, आर्मी का तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, अलबत्ता आर्मी मददगार साबित हो सकती है, मुआवन साबित हो सकती है, लेकिन जो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है ये जुडिशल मार्शल लॉ है। चूँकि रात 12 बजे जो अदालतें खुली थीं वो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खुल गई थी, और ये जो प्रिजनर वैन थी, कैदियों वाली वैन थी, वो भी उसी रात आई थी और लोगों को प्रेशराइज़ किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। तो ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की जा चुकी है, जो इसके पीछे जुडिशल मार्शल लॉ आप इसको कह सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जो कहते हैं उसके अंदर कुछ न कुछ वज़न तो होता है। आप जैसे जानते हैं कि शेख रशीद साहब जो हैं वो पेशीन गोइयाँ भी करते रहते हैं। अब एक ही हल है इसका, वो
پاکستان کی پوری عوام جو چاہ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جلد از جلد الیکشن اناؤنس کیے جائیں، ورنہ دوسری صورت میں جب کپتان نکل پڑے گا تو پھر ان کے لیے روکنا مشکل ہو جائے گا، اور کپتان اتنا زیادہ صبر نہیں کرے گا، نہ ہی کپتان کرتا ہے اور نہ ہی پاکستان کی عوام کرتی ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام سے ان کا ہر دل عزیز وزیر اعظم چھینا جا چکا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مقتدر حلقے ہیں، مقتدر ادارے ہیں یا مقدس ادارے ہیں، ان کو عوام کی پلس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر یہ آج ان کی پلس کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیلا جائے گا، اور پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کی آپ کوئی بھی امید رکھ سکتے ہیں آنے والے کل میں اللہ جانے کیا ہوگا۔ اس کے لیے آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر میلی نظر رکھنے والوں کے جو ارادے ہیں ان کو نیست و نابود کرے۔ تو میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، الیکشن کمیشن کے اوپر جو آج احتجاج کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، کارکنان نے، بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر لوگوں نے، کارکنان نے الیکشن کمیشن کے جو آفس تھے، جہاں جہاں تھے، ضلعی آفس تھے، وہاں احتجاج ہوا ہے، بڑا احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے۔ آج تو صرف اور صرف احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے، لیکن آنے والے کل میں یہ احتجاج کون سی شکل اختیار کر سکتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ بالکل آگ کا گولا بنا ہوا ہے، اور اس کو تھوڑی سی آپ اگر چنگاری دیں گے تو وہ بالکل بھڑک اٹھے گا، اور پھر نہ جانے اس کے شعلے کہاں تک پہنچیں گے، پنڈی پہنچتے ہیں یا اسلام آباد پہنچیں گے۔ بہرحال اس چیز کا ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ جو آگ لگائی گئی ہے اس کو روکنے کا اس وقت حکومت کے پاس اور حکومت کے مقتدر حلقوں کے پاس صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے الیکشن۔ اور الیکشن کمیشن جو ایک متنازع شخص بن چکا ہے، چیف الیکشن کمیشن، اس کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے۔ جس طرح کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی سب سے جو بڑی پارٹی ہے، اگر اس کو اعتماد چیف الیکشن کمیشن پہ نہیں ہے تو پھر اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں عزت کی زبان راست نہیں آتی جب تک ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو جاتا، تب تک ہم اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج چیف الیکشن کمیشن بالکل انکاری ہے، وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کل کہیں نہ کہیں اسی وجہ سے کوئی معاملہ خراب ہو گیا پاکستان کے اندر، تو پھر اس وقت تو استعفیٰ بھی دے دے گا اور سارے کچھ کام جو ہوں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کا پھر کیا فائدہ جب چڑیاں چگ جائیں گی کھیت۔ میرے دوستو، میرے پاکستانی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ اپنی جو رائے ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔